بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 2000 قبل مسیح کی بات ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگت اور وضاحت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور ہر نعمت اور عیش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان آثار کے ذریعے جو ماہرین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستون پر قائم کیے ہوئے عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستون والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بے حد خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں اسپیس شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان سے لے کر حضرموت اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرا الرب الخالی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ڈھیر ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اور ارم جو ستون والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرائے نسبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیر کی، ایسی تعمیر اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے، نہریں اور چشمے بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقرر پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں
کہ قوم आद निहायत ही जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ किताबों में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद और हीरा बताए हैं। मुअर्रिखीन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह की तरह पत्थर के 5 बुत यानी सवा, यूस, यक और नस्र ही थे। कुफ्र व शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं कौम के एक नेक और सालेह बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के खुलूस से एक खूबसूरत और वज़ी शख्स थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नजर में तुम झूठे हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं। कहने लगे, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अपने उन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उससे भी ज्यादा वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की हौलनाक घटनाओं का जिक्र फरमाते, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इरशाद बारी ताला है, कौम आद नाहक मुल्क में गुरूर करने लगी और कहने लगी कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौम आद के 13 खानदान थे। ओमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज व शादाब खेत और खलियान, फलों फूलों से लदे हुए बाग, मीठे पानी की बलखाती नहरें, खूबसूरत आबशार और तंदुरुस्त व तवाना, कवि मजबूत और दराज कामत लोग। इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सहरजदा शख्स ख्याल करती थी। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हुई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि उनके चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदल गई। मवेशी मरने लगे, फल और अनाज नायाब हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। यह सिलसिला मुसलसल 3 साल चलता रहा। नबी से कौम की यह परेशानी देखी न जाती थी। मुसलसल वाज़ो नसीहत करते रहते और फरमाते, ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मी बरसाए और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाए। कहने लगे, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा करके दीवाना बना दिया है। उस जमाने में यह दस्तूर था कि कौमों को जब कोई मुश्किल आती तो वो बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आजिजारी करते और उनकी मुश्किल रफा हो जाती। यानी काफिर कौम भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्ज़ समान की मालिक एक लाफानी कुव्वत मौजूद है। चुनाचे कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकरमा पहुंचे, जहां मुआविया बिन बकर की हुकूमत थी। मुआविया की मां का ताल्लुक कौम आद से था। मुआविया ने उनकी खूब आव भगत की। वो लोग 1 माह तक वहां रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था। अल्लाह ताला ने उन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफेद, सुर्ख और सियाह। फिर आसमान से निदा आई, इनमें से एक को मुंतखब कर लो। कैल ने सियाह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला लगता था। फिर निदा आई, तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है।
चुनाचे अल्लाह ताला ने सियाह बादलों को कौम आद की जानिब भांज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगी। इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब भरा हुआ है, ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने यह अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महलात और टीलों के अंदर सबको फना कर डाला। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक हुई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह के बराबर हवा खुली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरा मुबारक पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। उसने भी बादल देखकर कहा था कि यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौम की तबाही के जो वाक़ियात फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत व कुव्वत, माल व दौलत, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। हम सबको भी इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने रोजमर्रा के मामलात का जायजा लेते रहना चाहिए। कहीं हम जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। आइए हम सब दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा और कुरान व हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।